नमस्कार बंधुरा आमी मोहर आज के चले एसेছি नतून रेसिपि निये रथयात्रा स्पेशल शाही पनीर एकदम निरामिष उपाये आज के रान्ना करब। चटजल्दी घरोया पद्धतिते शाही पनीरेर रेसिपि चलो शुरू करे फेली। आमी 400 ग्राम पनीर निये निয়েছি। पनीरटाके आमी प्रथमे टुकरो टुकरो करे नेब। सब समय व्यस्ततार कारणे आमादेर समस्त उपकरण दिए रान्ना करे ओठा हय ना, किन्तु आज के घरोया उपकरण दिएई एबं खूब ताड़ाताड़ी आज के रेसिपि आमी तैरी करे देखाच्छि। प्रथमे आमी लवण और एकटू काश्मीरी लंकार गुड़ो पनीरगुलोते खूब हालका हाथे माखिए पनीरगुलोके शैलो फ्राई करे नेब। आजके रान्नाते कोनो हलुद व्यवहार करछि ना। शाही पनीरेर जोन्नो आमी एकटा मशला करे नेब। तार जोन्नो आमी निये निয়েছি बेश किछुटा परिमाण काजू और पोस्त। एटा प्रथमे शुकनो जल छाड़ा आमी एकटू ग्राइंड करे निलाम। एबार आमी दिए देब एकटा बड़ साइजेर टमेटो टुकरो टुकरो करे और 4-5टा काँचा लंका। और रान्नाटा जाते खूब ताड़ाताड़ी हो जाए तार जोन्नो दिए दिलाम एकटू काश्मीरी लंकार गुड़ो, लवण और चीनी सब दिए भालो करे आमी एकटा मिहि पेस्ट करे निচ্ছি। एदिके कड़ाइये सादा तेल बसिए दिएছি, तेलटा गरम हয়ে গেছে। पनीरগুলোকে आमी शैलो फ्राई करे तुले नेब। पनीर बेशी भाजले राबारेर मतो হয়ে যায়, তাই জন্য একদম হালকা করে ভাজতে হবে। पनीरगुलो भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার পনিরগুলোকে একটা ডিশে তুলে নিচ্ছি। এবার আমি ওই তেলে দিয়ে দিলাম দুটো শুকনো লঙ্কা আর গোটা গোলমরিচ ফোড়ন হিসেবে। আগের থেকে করে রাখা পনিরের যে মশলাটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আগেই যেহেতু লবণ চিনি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, তাই এখন আর ওগুলো দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দিয়ে দিলাম একটু কসুরি মেথি ড্রাই রোস্ট করা আর সামান্য জল দিলাম। গ্রেভিটা ফুটে উঠলেই এবার পনিরের টুকরোগুলো আমি দিয়ে দেব এক এক করে। শাহী পনির পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এবার এটাকে এখন সার্ভ করে দেওয়ার পালা। তাহলে আজকের আমার এই রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে আর আমার চ্যানেলে যদি তোমরা আমার নতুন বন্ধু হও, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।